Aduh. Kenapa Dede? Kenapa Bapak? Aduh. Lari. Berga cara telur deh. Aduh. Ras kendok. Aduh. Capek. Tiba beda. Ya. Aduh lur. Tolong. Con lep ya. Lep dah. Kasih nonton bakal lep. Aduh. Lara nih ampun dek. Aduh dek. Apa penyakit dek. Aduh. Nah, dek, sebentar. Aduh, bisa beruan kita. Cinta ngerasa kena dewek tuh ya. Orang selenggi be. Ya sendal lagi. Kaget. Kep. Kayaknya dos. Kayak kuat kayak beli. Salam tangguh mama guru simak koplak. Siwa koplak. Koplak. Oh ya, salam balik. Pak Koplak. Mana silaturahim? Plek. Anak-anakku tuh lagi diterapi le. Lagi terapi Pak Koplak. Aduh. Lagi ditempel ke rondong. Sekarat. Cara telur baik. Aduh.
Aduh, 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 cis, 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 aduh, ampun, ampun, aduh, lemes, aduh, panas, 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 aduh, aduh, panas gede, aduh, Kapan-kapan ngono mama insya Allah bakal libur. Ya, mangga ditunggu. Udah kali libur ya kamu udah. Iya. Aduh, Plek. Pada larang kita. Aduh, panas, panas. Aduh, cep, cep. Aduh, panas, panas, panas. Mari lihat. Aduh. Pengen nangis bilang Plek. Aduh.